Namin si Papa Randy guys, yung isa namin kasama. Wow, nakahuli na ngayon guys. Oh. Wow, nakahuli ng bago guys. Ito sa Santarém, Brazil, nakahuli na si Papa Randy. Nakahuli dito sa Imbimarim, pangmalakas ang nakahuli na guys. Oh. Tingnan mo guys, oh, nakadalawa na guys. Oh. Nakatatlo pala dito guys. Oh. Bira-bira guys. Don't mind coming. Я платил. Лучше меня, ты не помнишь по телефону. Окей. Nah guys, oh, abang nagpan guys. Oh. Ito yung pirto namin dito guys. Oh. Ayan ang ganda na. Oh. Parang exclusive lang ng pirto guys. Parang nasa tanker ba. Oh. Habang si Manoy nangangawil, dito na naman guys, kakuha naman sa guys. Oh, bago lang, sunod-sunod naman guys. Pangalawang kuha na ni Mr. Flyboy. Ang yung suot niya. Oh, taga-antiki yan si kuya, si Papa Randy. Brazil to guys. Oh, lalabas ka pa dyan guys. Oh, yan lang yung daanan guys, kunti lang, lalayo pang labasan guys. Sakay ka pang taxi, tapos lalakad ka pang malayo.